Veliki pozdrav moji dragi gledatelji. Izuzetno mi je drago što ste danas sa mnom i da ćete poslušati moje specijalne preporuke za kontrolu, sprečavanje nastanka raka debeloga crijeva. Ovo mi je toliko drago jer svi koji ste sada prisutni i koji me gledate, naravno da ste svjesni koliko je opasnost zapravo rak debeloga crijeva. To je jedna od najopasnijih bolesti modernog čovjeka, a ja ću se danas potruditi vama dati najbitnije znanstveno dokazane informacije koje značajno mogu pomoći vašem zdravlju, specijalno iz perspektive nastanka raka debeloga crijeva. Ovaj sveobuhvatni program osmišljen je kako bi dobili znanja i alate za prirodno i učinkovito sprečavanje ove teške bolesti na prirodan način. Moj tečaj i program prirodnog liječenja pokazat će vam što je rak debeloga crijeva, koji su uzroci i simptomi bolesti, te na koji način ćemo sprječavati ovu bolest. Govorit ću o prehrani, nutrijentima, dodacima prehrani, napicima, čajevima i puno više. Ja vam izučavam prirodne opcije liječenja preko 20 godina i danas imam preko nekoliko stotina programa prirodnih liječenja za sve ove najteže bolesti modernog čovjeka. Na ovaj način liječim moje pacijente i u životu sam uspio izliječiti tisuće pacijenata iz cijeloga svijeta. I jako mi je drago što ću s vama podijeliti one najbitnije informacije kako ćemo spriječiti nastanak ove izuzetno teške bolesti. Rak debelog crijeva, koji se naziva i kolorektalni rak, kada utječe na rektum, jedna je od najčešćih vrsta raka. Čini do 15% svih slučajeva raka u nekim zemljama. Rak debelog crijeva drugi je najčešći oblik raka u muškaraca iza raka pluća, isto tako i u žena iza raka dojke. Od ukupnog broja dijagnosticiranih slučajeva raka u većini zemalja razvijenog svijeta na ovu zloćudnu bolest otpada 15 do 16% slučajeva u muškaraca i 13 do 14% svih vrsta raka u žena. Jel možete zamisliti koliko vrsta tumora i raka zloćudnog tipa danas postoji, a rak debelog crijeva je na drugom mjestu. I on je nažalost došao na drugo mjesto specijalno u zadnjih 30 godina jer mi imamo izuzetno loš način života. I toga ljudi zapravo nisu uopće svjesni koliko određeni broj bolesti su u enormnom porastu. Možemo reći rizik od raka debeloga crijeva znatno raste nakon 40. godine života, a 90% svih karcinoma otkrije se u osoba starijih od 50 godina života. Svaka starija osoba od 50 godina nosi 5% rizik da će do 74. godine razviti rak debeloga crijeva, odnosno 2,5% rizik da će umrijeti od raka debeloga crijeva, što je izuzetno alarmantno. Još mi je jako bitno za reći. Rak debelog crijeva kao takav je u izuzetno velikom porastu u mlađih osoba. Rekli smo, najčešće se javlja u osoba iznad 50-60 godina, međutim alarmantan porast je osoba sa 40-30 godina pa na više. Zapravo nećete vjerovati. Ključno mi je za napomenuti. Čim prije prepoznate rane simptome raka debelog crijeva, vi ćete se moći puno prije naravno liječiti od bolesti, ali ključ je svega ovoga saznati kako do toga i ne dođe. I ako nažalost do ovakve bolesti dođe, ovaj program prirodnog liječenja će nam značajno pomoći. Možemo reći debelo crijevo zapravo se nalazi između tankog crijeva i rektuma. Dugačko je oko 1 do 1,5 metra, oko 5 stopa i dio je većeg donjeg crijevnog kanala. Debelo crijevo ima nekoliko dijelova, uključujući slijepo crijevo, uzlazno crijevo, poprečno crijevo i debelo crijevo u obliku slova S, koji završava u rektum. Rektum i analni kanal čine posljednji dio debeloga crijeva. I debelo crijevo sadrži dva sloja glatkog tkiva koji su prekriveni sluznicom i pomažu apsorbirati hranjive tvari. I on je jedan bitan dio naravno probavnog sustava i mi kada prerađujemo i probavljamo hranu, onaj debelo crijevo i zadnji dio debelog crijeva naravno je tu da izbaci naravno te otpadne tvari iz našega organizma. I zapravo razmišljamo, rak debelog crijeva obično se počinje razvijati
kada se u debelom crijevu formiraju male benigne nakupnine stanice koje se nazivaju adematozni polipi. Oni mogu ostati nekancerogeni ili početi formirati kancerogene stanice, što je dakle jako bitno za reći. Svi polipi koji se otkriju kod određene vrste osoba, ako ste radili recimo dijagnostičke pretrage, specijalno rektoskopiju, ne mora značiti da odmah imate zloćudni rak debeloga crijeva. Međutim, rekli smo, on nastaje najčešće upravo od tih izraslina koji nastaje u raku, zapravo nastaje u debelom crijevu, koji se nazivaju polipi. Osnovna uloga debelog crijeva je pohranjivanje sadržaja koji dolazi iz tankog crijeva te izbacivanje tog sadržaja s pomoću snažnih pokreta. Uz to debelo crijevo iz sadržaja uzima i organizam vraća vodu i elektrolite te masne kiseline, što je ekstremno bitno za reći. Dakle, nije samo da vama naše debelo crijevo izbaca onaj sadržaj iz crijeva van, nego jedan dio toga se čak i sačuva i kasnije se vraća onaj najbitniji dio u naš organizam, da bi mi ostali naravno zdravi i funkcionalni. I kada razmišljamo o samom raku debeloga crijeva, kako u debelo crijevo dospijevaju različite tvari iz hrane, od kojih su neke štetne, moguća su oštećenja njegove sluznice. Sidlački način života, prehrana bogata mastima i mesom, te pretjerani unos alkohola usporavaju rad crijeva, pa štetni sadržaj u njima se duže zadržava i oštećuje sluznicu, koja s vremenom sve teže obnavlja se i štiti, pa se razvijaju različite bolesti, uključujući naravno i same tumore, što je jako bitno za reći. Dakle, ova hrana i ovaj način života značajno utječe na opterećivanje debelog crijeva, generalno naše probleme. Dakle, razmišljamo, ako imamo dugotrajni sjedilački način života, ako imamo prekomjernu tjelesnu težinu, ako redovito unosimo u organizam hranu bogatu i šećerima i rafiniranim prerađenim ugljikohidratima, specijalno ukoliko unosite hranu koja je bogata sa mesom, vi imate značajan visoki rizik od nastanka raka debeloga crijeva. Rekli smo, on se razvija tijekom godina i ako je ovakav način života, uključujući kasnije i stres i nesanicu, alkohol, pušenje i sve slično, dakle utječe da osoba najčešće dobija rak debeloga crijeva. Možemo reći, osim toga, i nasljedni čimbenici mogu prouzročiti bolest debeloga crijeva. Tako mogu nastati upale i bakterijske bolesti, ali također i tumori debeloga crijeva. Tumore debelog crijeva dijelimo u dobroćudne i zloćudne. Neki su adenomi polipi i adenokarcinomi. Uklanjanje polipa i otkrivanje karcinoma u početnoj fazi rasta osnovna je svrha liječenja i sprječavanja nastanka samoga karcinoma. I možemo reći da oni najčešće, kada govorimo o učestalosti polipa i kasnije razvijanju ove teške bolesti, razmišlja se da osobe negdje između 7 do 50%, dakle osoba zapravo mogu imati same polipe. Mogu se javiti u bilo kojoj životnoj dobi, u oba spola, a najčešće ih nalazimo u osoba starijih od 60 godina. Polipi su obično pojedinačni, ali ih može biti i više, premda se mogu dijeliti zapravo u cijelom dijelu debeloga crijeva, najčešće su smješteni u njegovom završnom dijelu. I ono što je nama jako bitno za reći, ako već osoba ima rak debeloga crijeva, određene vrste simptoma mogu ukazivati da je ova vrsta bolesti već u naprednoj fazi. Nažalost, kao i veliki broj ovih zloćudnih bolesti, najčešće se u onim ranim fazama bolesti i oboljenja pokazuju u jako blagim simptomima, zato nam je izuzetno ključno prepoznati one najbitnije simptome raka debeloga crijeva. Možemo reći, ako jednom i kada se širi i napreduje, može početi mijenjati način na koji se formira stolica. Tekućine postaju neuravnotežene i hranjive tvari se apsorbiraju na drugačiji način. Možemo reći da bolovi u trbuhu, krčevi, nadutost i nelagode su naravno jedni od onih čestih simptoma da osoba ima rak debeloga crijeva. Međutim, ono što vam želim zapravo napomenuti i što je najučestalija problematika i simptom
vezani za rak debeloga crijeva biti će konzistencija vaše stolice. Osobe sa rakom debelog crijeva u velikom broju slučajeva imaju jako male količinske stolice. Dakle, tijekom jednog dana ili čak recimo tijekom jednog tjedna, i što je još jako interesantno, osobe sa rakom debelog crijeva često imaju duguljaste i tanke stolice, što može ukazivati da je bolest u nastanku. Možemo reći da promjene u navikama crijeva i konzistenciji stolice, kao što su proljev, zatvor ili suživanje i stanjivanje stolice, su česti učestali zapravo simptomi raka debelog crijeva. Neki ljudi doživljavaju naizmjenične napade zatvora, a zatim proljev. Ovi simptomi utječu na gotovo svakoga sa vremena na vrijeme, tako da je zapravo zabrinjavajuće ako traju nekoliko tjedana i više. I ono što još možete očekivati u raku debelog crijeva, često se može javiti krv u stolici ili krvava stolica, imat ćete kronični umor u uznapredovalnim fazama bolesti. Možete očekivati nenamjerno mršavljenje. To je ono kada primijetite da ste recimo mjesec, 2 dana smršali 10 kilograma, a da uopće niste htjeli, moguće da je ova vrsta bolesti u uznapredovaloj fazi. Apsolutno možete razmišljati o promjeni apetita, nizak broj crvenih krvnih stanica ili anemija. To može uzrokovati simptome povezane sa apsorpcijom hranjivih tvari, uključujući slabost, probleme sa mozgom. Žutica, žutilo boje očiju i kože, bolovi u leđima, često se zapravo rak debelog crijeva može manifestirati u sličnim simptomima. Dakle, ključno je zapravo prije svega napomenuti promjene u konzistenciji stolice, količinski mala stolica, proljev i zatvor ili duguljašta tanka stolica može ukazivati da osobe imaju rak debelog crijeva. O tome naravno morate voditi računa. Možemo još tako reći da osobe kada žele spriječiti rak debelog crijeva moramo promijeniti naš način života. I ovo mi je ukratko što moramo znati o raku debelog crijeva kao bolesti. Kako ćemo mi to rješavati, postoji izuzetno veliki broj krasnih načina. I danas zapravo sad krećemo o mojim opcijama prirodnih liječenja i programima koji će vam značajno pomoći. Praktično svakom mom pacijentu ja sam osobno na jednom režimu prehrane koji se naziva isprekidani post ili intermittent fasting. To je najzdraviji režim prehrane znanstveno dokazan. To ništa nije novo u načinu života ljudi praktično tisućama godina unatrag, međutim mi zadnjih 30 godina imamo izvanredni broj studija koji ukazuju na ove zdravstvene blagodati. I zato ću vama preporučiti za sprječavanje raka debelog crijeva redovito ćete primjenjivati isprekidani post. To je obrazac prehrane koji se izmjenjuje između razdoblja jela i posta. Postoji nekoliko različitih metoda povremenog posta, a najčešće uključuju metodu 16-8, u kojoj osoba posti 16 sati i jede tijekom 8-satnog prozora. Ovaj režim prehrane je izvanredan za bolesne zglobove, za sprječavanje tumora, ali i za prirodan gubitak tjelesne težine, poboljšavanje osjetljivosti na inzulin i smanjenja rizika od kroničnih bolesti kao što su bolesti srca i sami dijabetes. Dakle, poanta cijele priče ovog isprekidanog posta, kako se moderno zove, je da mi tijekom jednog dana postimo od hrane, i to barem 16 sati. Jer nevjerojatan učinak na naše zdravlje ima ovaj post. Specijalno ukoliko smo osoba koja ima više od 40 godina, 50 godina pa nadalje. Apsolutno je potpuno bespotrebno i jako loše da mi nekoliko puta dnevno jedemo. Jer mi što više puta dnevno jedemo, mi više opterećujemo probavni sustav. Jeste me shvatili, moji dragi gledatelji? Jedan od najgorih razloga zašto osobe doživljavaju rak debelog crijeva biti će enormna količina hrane koja se zadržava u debelome crijevu i tankome crijevu, generalno u probavi. Upravo iz ove perspektive ovu šansu smanjujemo. Možemo reći, za većinu osoba ću preporučiti da jedu 2 obroka dnevno i da u 24 sata rade post od 16 sati. To je najprirodniji način gladovanja. 16-8 je metoda
kada svaki dan gladujete 16 sati, a tijekom preostalih 8 sati možete pojesti 2 porcije samoga jela. Ono što još moramo dakle voditi računa, držati dijetu 16-8. U praksi znači da preskočite doručak, a posljednji obrok bude večera. Na primjer, prestanete jesti u 20 sati, a sljedeći obrok je ručak u 12 sati sljedećega dana. Nećete ni uočiti da ste gladovali, uključujući 16 sati, dakle jako bi bilo preporučeno da adekvatno i kvalitetno spavate 8 sati svaki dan. I naravno što se tiče samog ovoga režima prehrane, vi njega prilagođavate vašem načinu života. Najčešće osobe preskaču ili doručak ili večeru, dakle to možete si sami izabrati kako hoćete. Dakle, poanta je da svakodnevno postite od hrane 16 sati, jer u tih 16 sati vaš organizam puno bolje se bori protiv raznih bolesti, tako i protiv nastanka raka. U vremenskom periodu tih 16 sati pijete mi jako puno vode, naravno specijalno vode, ali možete piti recimo čajeve bez ikakvih dodataka, kao što ću vam malo kasnije napomenuti u emisiji. Čak možete popiti recimo kavu, ali bez ikakvih dodataka. Dakle, poanta je u fazi posta da uzimamo dodatke prehrani, napitke i vodu, naravno što će nam biti ekstremno bitno, ali napici bez ikakvih dodataka. Koji su daleko najbitniji vitamini koji sprječavaju nastanak raka debeloga crijeva? Prvo ću vam apsolutno preporučiti vitamin C. Vitamin C je također poznat kao askorbinska kiselina. Je vitamin topiv u vodi koji se nalazi u mnogim vrstama voća i povrća. Djeluje kao antioksidans kako bi neutralizirao slobodne radikale i smanjio rizik od upala i bolesti. Sudjeluje u minimalno 300 biokemijskih procesa našega tijela, uključujući popravak tkiva i kože, poboljšavanje funkcije nadubrežnih žlijezda, zdravlje desni. Dakle, naš vitamin C ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Dakle, više od 300 procesa svakodnevno, vitamin C poboljšava u našem organizmu i specijalno pomaže pri proizvodnji antistresnih hormona i interferona. Jako je bitno za rad imunološkog sustava i potreban je za proizvodnju folne kiseline, tirozina i fenilalanina u tijelu. Vitamin C vas štiti od astme, zagađivanja okoliša, sprečava nastanak raka i infekcija, sprečava nastanak anemije i oštećivanja tijela teškim metalima, što je nevjerojatno bitno za reći. Još jedna od onih blagodati vitamina C, rekao sam, specijalno je bitno za sprečavanje nastanka raka, i biti će, već kad ga uzimate, značajno poboljšavate perspektivu vezano za infekcije gornjih dišnih puteva i puno toga nama radi naravno još vitamin C. Ključne informacije su da je vitamin C veliki partner u tijelu sa vitaminom E i beta karotenima. Zajednički u tijelu imaju snažni utjecaj na naše zdravlje. Vitamin E traži oštećenja tkiva, poput stanica raka, dok vitamin C napada strane patogene i uništava, što je nevjerojatno bitno za reći. Dakle, vodite računa, osim vitamina C, apsolutno želite uzimati hranu bogatu vitaminom E, jer su vitamin E i vitamin C partneri u organizmu i savršeni su za deaktivaciju i sprječavanje nastanka raka. Jeste mi, dragi moji gledatelji, to lijepo shvatili. Dakle, to je jako bitno za reći. Još par jako bitnih napomena. Naravno da vi vitamin C kompletno uništavate u organizmu na specijalne načine. Alkohol analgetici, antidepresivi, oralni kontraceptivi, steroidi značajno smanjuju nivo vitamina C u našem organizmu, što o tome jako morate voditi računa. Rekao sam, specijalno ste problemu, svi vi koji pijete razne vrste lijekova i tih perspektiva morate voditi računa o tome. I alkohol i cigarete sve uništavaju vitamin C i normalno, kada vi njega nemate, stanice raka značajno brže rastu u organizmu, a to nikako ne želimo konzumirati. Ono što želimo napraviti, želimo u organizam svakodnevno jesti namirnice koje su krcate sa vitaminom C. Vitamin C hrana vam je kivi, naranđe, papara, paprike i jagode, ananas, grape, brokula, brokulice, mango, rajčice, špinat, kakadušljive,
acerola trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribis, dinja, peršin, goruščica, kelj i limun, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Dakle, želite konzumirati hranu bogatu vitaminom C, kao što sam nabrojao, i na način sprečavate nastanak raka debeloga crijeva. Drugi bitan vitamin, kao što sam napomenuo, će biti apsolutno vitamin E. Što trebamo znati o vitaminu E? On se zapravo sastoji od bitnih, ajmo tako reći, 8 dijelova. Imamo nešto što se nazivaju tokotrijentoli i nešto što se nazivaju tokoferoli, po 4 same vrste. Vitamin E, možemo reći da je alfa tokoferol, se u najvećim koncentracijama nalazi u našemu tijelu. Vitamin E sprečava oštećivanje stanica, uzrokujući uništavanje slobodnih radikala. Pomaže puno boljem radu drugih vitamina topivih u vodi, sprečava nastanak krvnih ugrušaka i potiče bolji rad srca i krvnih žila. Manje od 10% osoba razvijenog svijeta uzima dovoljne doze ovoga vitamina svaki dan, što je nevjerojatno bitno za reći. Mi često, jedući sve ove izuzetno loše namirnice, u kroničnom smo nedostatku bitnih minerala i vitamina. Problem je što mi to, dok nije praktično jako kasna situacija sa bolestima, toga nismo pretjerano ni svjesni. Isto tako naravno i samim vitaminom E. Dakle, vitamin E ima mnoge zdravstvene blagodati. Specijalno razmišljamo da ako nemate dovoljno ovoga vitamina, u riziku ste od oštećivanja živaca i crvenih krvnih stanica. Znakovi nedostatka ovog vitamina očituju se u neplodnosti, menstrualnim tegobama, pobačajima, oštećenjima oka, cističnoj fibrozi, oštećenjima jetri, Crohnovoj bolesti, što je nevjerojatno bitno za reći. I rekli smo kao i malo prije, vitamin C i vitamin E su ključni za sprečavanje nastanka raka. I naravno da želite uzimati namirnice koje su krcate sa vitaminom E, a vitamina E ćete najviše naći u ulje pšeničnih klica, sjemenkama suncokreta, bademima, ulje lješnjaka, bademovo ulje, pinjoli, kikiriki, atlantski losos, avokado, crvena paprika, brazilski orašić, mango, zelena ripa, kivi, špinat, batarna tikvica, ekstra djevičansko maslinovo ulje, batat i rajčice, što je nevjerojatno bitna perspektiva. Eto, moji dragi gledatelji, najbitniji vitamini za sprečavanje nastanka raka debelog crijeva su vitamin C i vitamin E. Kada govorimo o mineralima, nećete vjerovati, i ovo će velikoj broju osoba biti iznenađenje. Ključan vitamin za sprečavanje nastanka bilo koje vrste raka, najbitniji mineral za sprečavanje nastanka bilo koje vrste raka biti će apsolutno selen. Selen je esencijalni mineral u tragovima koji igra ključnu ulogu za normalno funkcioniranje ključnih enzima koji se nazivaju glutatoin peroksidaza i teodoksin reduktaza. Oni su ključni antioksidansi našega tijela i štite nas od oštećenja samih stanica, što je nevjerojatno bitno za reći. Da se to malo lakše shvatite. Dakle, mineral selen ima nevjerojatnu mogućnost da pojačava izuzetno jake antioksidanse. Dakle, to su određene vrste kemikalija u našem organizmu i onih najjačih antioksidanasa koji sprečavaju oštećivanje našeg tkiva, a tako i sprečavaju nastanak samoga raka. Zato nama selen u adekvatnim količinama treba u organizmu. Selen kao takav potiče rad imunološkog sustava, pomaže i štiti od hepatitisa B i C, da se razviju u rak jetre. Niske razine se povezuju sa rizikom od raka debelog crijeva, želuca, pluća i prostate, što je ekstremno bitno za reći. Dakle, studije pokazuju kada osobe imaju kroničan ili zapravo nedostatak samoga selena, imaju puno veći rizik nastanka bilo koje vrste raka, tako i raka debeloga crijeva. O tome mi naravno morate voditi računa. Selen je ekstremno bitan za plodnost i mušku i žensku i specijalno je bitan u proizvodnji muških spolnih hormona. Isto tako, selen treba da pretvori tiroksin T4, hormon štitnjače, u biološki aktivni
tioditroni. I tako što je dakle bitno za reći, jako veliki broj studija pokazuje vi kada imate adekvatnu količinu selena u organizmu, dakle možete smanjivati ne samo rizik od nastanka raka, nego sprečavati da rak kao takav uopće nastane. Gdje vi selena imate u namirnicama? Tu prije svega vodite računa da hrana bogata selenom su brazilski oraščić, tuna, sardine, kamenice, školjke, škampi, losos, rakovi, organska svinjetina, organska puretina, organska govedina, jaja, smeđa riža, gljive, sjemenke suncokreta, goveđa jetra, organske zobane pahuljice, grah, špinat, leća su krcati sa selenom. Ajmo, moji dragi gledatelji, još jednom sve ovo sažeti što smo do sada čuli. Želimo jesti 2 obroka dnevno i želimo u tijelo ubacivati namirnice koje su specijalno bogate vitaminom C, vitaminom E i selenom. I na ovaj način preveniramo nastanak raka debelog crijeva. I ovo je, dragi moji gledatelji, iznimno bitno što se tiče prehrane, minerala i vitamina. Sada krećemo na nevjerojatno bitan dio mojih programa prirodnih liječenja. Sada ću vam govoriti o daleko najvažnijim dodacima prehrani, napicima i čajevima koji imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašega zdravlja i specijalno imaju mogućnost sprečavanja nastanka raka, što je cilj ove perspektive. Ja kada radim sa mojim pacijentima, najbolje i učinkovitije se pokazalo kada dodatke prehrane, napitke i čajeve uzimamo u intervalima po 45 dana. I tako ću vam i sada pokušati polako objasniti kako se preporučeno uzimaju ove bitne stvari. Dakle, uzimat ćemo 2 puta po 45 dana dodataka prehrani i napitaka i čajeva, onako kako što ću vam reći. Prvih 45 dana uzimat ćete mi jedan dodatak prehrani koji se naziva koenzim Q10. Koenzim Q10 je moćni prirodni antioksidans i prisutan je u ljudskom organizmu koji ima veliku ulogu podupiranja enzima u različitim biokemijskim procesima. Neophodan je svakoj ljudskoj stanici ljudskog tijela za stvaranje same energije, a u najvećim koncentracijama je prisutan u bubrezima, jetru, srcu i gušterači. Pohranjen je u mitohondrijima stanica, koji se često nazivaju tvornice, zbog čega je uključen u proizvodnju same energije. Ono što je bitno za reći, praktično nijedna stanica našega tijela ne može raditi normalno ako nema koenzima Q10. Dakle, mi njega prirodno u organizmu imamo, a što je interesantno za reći. Mi kad smo negdje u 20. godinama, koenzima Q10 u organizmu imamo u daleko najvećim koncentracijama. Što imamo 30 godina pa 40 pa nadalje, nama se razina koenzima Q10 u organizmu značajno smanjuje. I zato nam je jako bitno za reći. Koenzim Q10 je jedan od onih najboljih prirodnih antikancerogenih svojstava i nije ni čudno da veliki broj osoba nakon 40. i 50. godine dobivaju rak debeloga crijeva ili bilo koju drugu vrstu raka. Jedan od razloga može biti nedostatak koenzima Q10. Veliki broj antioksidativnih svojstava ima sa vitaminom E. Opadanjem razine koenzima Q10 u organizmu slabi i imunitet, a posljedica je ubrzano starenje organizma. S obzirom na to da se koenzim Q10 u visokim koncentracijama nalazi u stanicama srčanog mišića, njegov manjak se povezuje sa kardiovaskularnim problemima, poput angine pectoris, aritmije, zastoja srca i visokog krvnog tlaka. Dovodi se u i sa neravnotežom šećera u samoj krvi, problemima desni i čirov na samom želucu. U posebno rizičnu skupinu spadaju osobe koje uzimaju statine za snižavanje lijekova koje blokiraju sintezu koenzima Q10 u organizmu, što dovodi do slabosti te bolnih mišića i samih zglobova. I kao što sam napomenuo, u posebnoj rizičnoj skupini su osobe koje uzimaju lijekove koji pomažu u kontroli visokog krvnog tlaka.
Specijalno je vrsta lijekova koji se nazivaju statini jer smanjuju razinu koenzima Q10 u našemu organizmu. Zato će vam biti moj preporuka za sprečavanje nastanka raka debeloga crijeva da uzimate dodatak prehrani broj 1 koji se naziva koenzim Q10. Drugi iznimno bitan dodatak prehrani koji ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja našega imuniteta i sprečavanja nastanka raka se naziva kolostrum. Kolostrum je vrsta mlijeka koje dojilje proizvode odmah nakon poroda. Osim ljudi, svi sisavci koji imaju mladunčad proizvode ovu hranjivu tekućinu. To je raznolika mješavina hranjivih tvari, kao što su ugljikohidrati, masti, vitamini, minerali i još mnogo toga. Ono što je bitno za reći, svi znamo kolostrum da ga proizvode majke kada su rodile jer dijete kao takvo ima praktično jako loš imunološki sustav. I upravo u tome kolostrumu sadrži se velika količina nutrijenata koji mogu značajno pomoći našemu organizmu. Mi danas možemo kupiti kolostrum u formi dodataka prehrani, specijalno goveđi kolostrum koji je čak puno jači i još adekvatniji za naš organizam. Možemo reći da posebno imaju novorođenčad osjetljiva na bolesti jer je njihov imunološki sustav se još uvijek formira. Posebno imaju koristi od antitijela u kolostrumu što povećavaju novorođenčad imunitet, pomažu imunološkom razvoju i štiti od infekcija. Njegov sastav je jedinstveni prepun čimbenika rasta koji su novorođenčadi potrebni za rast i popravak mišića, kostiju i hrskavice. Međutim, ono što je danas jako bitno za reći, danas kolostrum kao takav ima 60-70 enormnih zdravstvenih blagodati za organizam. Da mi lakše razumijete, savršeno djeluje protiv nastanka raka i značajno pojačava imunitet između ostalog. To će biti drugi dodatak prehrani koji želite koristiti 45 dana zaredom. Treći dodatak prehrani koji ćete isto tako uzimati 45 dana zaredom biti će melatonin. Melatonin je jedan specijalni hormon koji se i izlučuje i potencira sa jednom malom žljezdom u našem mozgu koji se naziva epifiza. Upravo mi kada idemo spavati, epifiza potencira proizvodnju samoga melatonina u organizmu. Melatonin se danas povezuje sa kvalitetnim spavanjem ili lošim spavanjem ako ga nemate u organizmu, međutim ono što veliki broj vas ne zna. Melatonin je jedan od najjačih antikancerogenih prirodnih lijekova i zato ću vam preporučiti, ukoliko želite spriječiti nastanak raka debeloga crijeva, uzimajte 2 sata prije spavanja recimo 3 mg melatonina. Isto tako kako kupite u formi kapsula i to radite 45 dana zaredom i na ovaj način značajno smanjujete rizik od nastanka raka debeloga crijeva. Dakle, još jednom napominjem, 3 dodatka prehrani koje uzimate 45 dana zaredom biti će apsolutno nešto što se naziva specijalno koenzim Q10, kolostrum i apsolutno melatonin što ima nevjerojatno bitnu perspektivu. I kada ja preporučujem mojim pacijentima ovakve metode liječenja, imamo 3 dodatka prehrani, imat ćemo jedan napitak koji je genijalan za naše zdravlje, sprečava nastanak raka debeloga crijeva i ovaj napitak koji ću vam sada preporučiti. Pijete ga 45 dana zaredom i isto tako obavezno između obroka. Dakle, on se konzumira kada jedete recimo ručak ili večeru, pa između ručka i večere ili između doručka i ručka. U blender ćete dodati 200 ml probiotika, kao što su acidofil, kefir ili jogurt LGG, šaku šumskog voća, jednu malu žličicu organske kurkume u prahu, četvrtinu male žličice organskog džumbira u prahu, prstofat bibera, jednu malu žličicu astragalus praha, jednu malu žličicu meda, ako imate stavite nešto što se naziva manuka med, što je fenomenalna perspektiva. Dakle, sve sastojke uzmete, stavite u jedan blender, promiješate i popijete ga 1 puta dnevno. Gdje će biti jednostavnije. I još jedna bitna perspektiva, piti ćete 45 dana zaredom praktično najzdraviji čaj na svijetu koji se naziva matcha zeleni čaj. I to će biti moja naravno preporuka da uzimate specijalno na prazan stomak. Dakle, rekli smo jedemo 2 obroka dnevno i u onom vremenskom periodu 16 sati kada postite, recimo ujutro se probudite, ne doručkujete, popijete matcha zeleni čaj.
Još jednom u kratkim crtama. Ono što vam treba za prvih 45 dana biti će dodaci prehrani koji se nazivaju koenzim Q10, kolostrum, melatonin. Za napitak će vam trebati kefir, šumsko voće, kupine, maline, borovnice i jagode, organski džumbir u prahu, organska kurkuma u prahu, prah od astragalusa i manuka med, te mača zeleni čaj i ovo je ono što ćete uzimati prvih 45 dana. Nakon što ste uzeli ove dodatke prehrani i ovaj dio 45 dana od toga prestajete i onda uzimate drugih 45 dana druge dodatke prehrani, drugi napitak i drugi čaj. Prvi dodatak prehrani koji se uzima drugih 45 dana se naziva inositol heksafosfat ili ima oznaku IP6. To je snažni antioksidans koji štiti od nastanka raka. Inositol heksafosfat je spoj fosfata i prirodnih ugljikohidrata sličnih vitaminima koji se nazivaju inositol. Inositol je ime koji se koristi za označavanje svih 9 stereoizomera ovoga spoja. To su kemijski spojevi koji dijele potpuno istu molekularnu strukturu, ali se razlikuju u odnosu na prostorni atomski raspored. Inositol heksafosfat se nalazi gotovo u svim životinjskim i biljnim stanicama, što je nevjerojatno bitno za reći. I vi kada uzimate inositol heksafosfat u formi dodataka prehrani, osim što sprečavate nastanak raka, te značajno pojačavate vaš imunitet i imate nevjerojatnu mogućnost prirodnog smanjivanja razine specijalno lošega kolesterola u krvnim žilama. Jer sprečavate nastanak srčanog udara, sprečavate nastanak moždanog udara. Inositol heksafosfat apsolutno poboljšava simptome sindroma policističnih jajnika, endokrinog poremećaja žena u reproduktivnoj dobi. Poboljšava neke simptome vezane sa paničnim poremećajima, posttraumatskim stresnim poremećajima, depresijom, šizofrenijom i raznim drugim mentalnim poremećajima. Sprečava stvaranje bubrežnih kamenaca. Ublažava neke komplikacije dijabetes mellitusa, uključujući oštećenje bubrega, kataraktu i mnogo toga. I inositol heksafosfat savršeno djeluje na funkcioniranje vaše jetre, specijalno na recimo zdravlje pluća, generalno perfektna perspektiva. Međutim, za danas mi je bitno za reći, dakle, inositol heksafosfat kupite u formi tableta, konzumirajte ga 45 dana kao metoda prirodnog sprečavanja nastanka raka. Drugu stvar što ćete apsolutno redovito uzimati biti će nešto što se naziva beta-1,3-D-glukan. On je izvanredni antioksidans, potiče imunitet i štiti od nastanka raka. Beta-1,3-D-glukan je jedinstveni polisaharid, deriviran iz stanične stijenke pekarskog kvasca. To je vjerojatno najjači prirodni imunostimulans i imunomodulator biljnog podrijetla. Beta-1,3-D-glukan pokreće imunološku reakciju u tijelu, kreirajući obrambeni sustav protiv virusnih, bakterijskih, gljivičkih, parazitskih i drugih uzročnika bolesti. On je također strašni antioksidans. Kad vam htio onako u super jednostavnoj perspektivi reći što je taj beta-1,3-D-glukan. Dakle, vi kada njega uzimate, to je specijalna vrsta kemijske supstance koja u našem tijelu izuzetno brzo pojačava stvaranje onih imunoloških stanica. Postoji nešto u našem tijelu što se naziva imunoglobulini, makrofagi, recimo limfociti. Sve ono što nas štiti od nastanka bolesti, ali i od nastanka samoga raka. U velikom broju slučajeva, upravo vi koji imate problema ili potencijalni problema sa nastankom raka debelog crijeva ili bilo koje teške bolesti, najčešće imunitet je u izuzetno niskoj razini. I zato, nažalost, te tumorske mase enormno rastu. Tu nam fenomenalnu ulogu će igrati upravo ovaj beta-1,3-D-glukan. Možemo reći da osobito je učinkovit kod svih infektivnih bolesti uzrokovanih virusima, bakterijama i gljivicama. Rješava kronične upale, sprečava nastanak tumora. Hematološke bolesti kao što su leukopenija, trombocitopenija, anemija. Autoimuni bolesti kao što su lupus, artritis, ulcerozni artritis, ulcerozni kolitis, psorijaza.
postoperativni oporavak, izloženom različitim vrstama zračenja, ateroskleroze, nevjerojatno bitna perspektiva i to je ono drugi dodatak prehrani koji ćete uzimati kao prevencija nastanka raka debelog crijeva koji se naziva beta-1,3 degluk. Treći dodatak prehrani koji se isto tako smatra izvanrednim prirodnim antikancerogenim lijekom je nešto što se naziva superoksid dismutaze. To je najvažniji antioksidans koji je napravljen u tijelu sa razlogom. Superoksid dismutaza igra glavnu ulogu u borbi protiv oštećenja i upale slobodnih radikala. Zapravo ovaj snažan enzim tvori prvu liniju obrane od reaktivnih vrsta kisika koji dovode do staničnih oštećenja unutar tijela. Istraživači su otkrili povezanost između nedostatka superoksid dismutaze i brojnih patologija kod ljudi i kod žena i ono što ćemo reći, dakle to je jedan prirodni antioksidans kojeg mi u organizmu imamo. Nažalost, isto tako kao i većina drugih perspektiva, osobe kada dobivaju rak debelog crijeva ovoga superoksida dismutaze nemaju u tijelu. Mi ga danas super jednostavno možemo kupiti u dućanima zdrave hrane i putem interneta i uzimate ga i isto tako 45 dana značajno pojačavate vaše zdravlje, vaš imunitet, sprečavate nastanak naravno samog raka. Ovo su 3 dodatka prehrani koje uzimate svaki dan 45 dana. Napitak koji ćete piti između obroka se sastoji od u blender stavite 200 ml organskog bademovog mlijeka ili mlijeka od riže, soje ili samoga kokosa, 2 male žličice praha od reishi gljiva, 20 kapi tinkture od korijena čička, 1 mala žličica meda. Sve sastojke stavite u blender, dobro pomiješajte i pijete ga svaki dan između obroka. Dakle, fenomenalno zdravi napitak i njega pijete naravno između obroka, a natašte, dakle u onom vremenskom periodu kada postite, piti ćete mi jedan čaj od echinacea. Isto tako echinacea je jedna od onih najjačih biljaka u povijesti za pojačavanje imuniteta i sprečavanje nastanka raka. Dakle, sve što imamo, dakle imamo 3 dodatka prehrani, jedan napitak, jedan čaj. Ono što mi je dakle jako bitno za reći. Ovaj proces vam traje ukupno 90 dana. Dakle, kada smo odradili 2 puta po 45 dana dodataka prehrani, napitaka i čajeva, obavezno radimo 30 dana pauze od svega i onda po potrebi možemo cjelokupnu proceduru ponoviti. I da bi mi ovo još jednom lijepo shvatili, želim vam dakle, još jednom ponoviti cjelokupan program prirodnog liječenja, pa da ga stignete lijepo još jednom zapisati. I mi kada govorimo o programu, dakle prvo ćemo jesti 2 obroka dnevno, praviti post od 16 sati svaki dan. Drugo, konzumirati ćemo hranu bogatu vitaminom C, vitaminom E i selenom. Treće, dodatke prehrane i napitke te čajeve konzumirati u intervalima po 45 dana. Nakon 90 dana uzimanja dodataka prehrani, napraviti pauzu od 30 dana i po potrebi cijeli proces ponoviti još jednom. Četvrto, dakle, dodaci prehrani za prvih 45 dana plus napitak plus čaj. Dodaci prehrani su prvo koenzim Q10, drugo kolostrum, treće melatonin. Za napitak će vam trebati kefir, šumsko voće, organski džumbir u prahu, organska kurkuma u prahu, prah od astragalus. Za čaj ćemo piti matcha zeleni čaj. Peto, dodaci prehrani za drugih 45 dana, plus napitak, plus čaj. Prvi dodatak prehrane je inositol, heksafosfat ili IP6. Drugi je beta-1,3 gluka. Treći je superoksid dismutaze. Za napitak će vam trebati bademovo mlijeko, prah od reishi gljiva, tinktura od korijena čička i manuka med i čaj koji ćete konzumirati redovito bit će čaj od echinacea. I ovo je jedan od tih mojih programa za prirodno sprečavanje nastanka samog raka debelog crijeva. Naravno da ovih programa ja osobno imam stotine različitih vrsta, ovo je jedan od onih fenomenalnih načina, a ako želite prevenirati i spriječiti nastanak ove izuzetno teške bolesti što bi bilo izvanredno bitno. I naravno da vi sa ovakvim načinom života sprečavate sve praktično najgore bolesti modernog načina života. I naravno još vam želim nešto, moji dragi gledatelji, spomenuti kao i uvijek.
Bilo bi potrebito od vas, ukoliko išto naravno sumnjate, da se prije konzumiranja bilo kojih novog načina života, novih režima prehrane, dodataka prehrani, posavjetujete sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Jer oni znaju ponajprije vaše medicinsko stanje. Ovo se specijalno odnosi na osobe koji redovito konzumiraju izuzetno velike količine lijekova i koji pijete, zapravo imate veliki broj možda kroničnih bolesti. Dakle, prilikom prije konzumacije novih načina života, prehrane, dodataka prehrane, napitaka i čajeva, posavjetujte se sa vašim medicinskim stručnjacima. Za sve ostale osobe koje me pratite, dakle, ovo su fenomenalni načini na prirodan, dakle, opcijama liječenja vaših bolesti, oboljenja, prevencije, što će biti super perspektiva. Pratite, moji dragi gledatelji, i dalje. Postoje, rekao sam, izuzetno veliki broj prirodnih opcija liječenja i posebnih programa koji ja izučavam desetljećima. Jednostavno sam odlučio nakon svih ovih godina da svima to vam dam tako na pregled. Ovakve informacije nikad niste dobili, niti ćete ikada dobiti od bilo kojeg medicinskog stručnjaka, a moj osobni, ja mislim, životni je poziv da pomognem svima vama i milionima osoba u svijetu koji me prate i mislim da ćemo fenomenalno napraviti. Dakle, bitno mi je za reći da će ovi programi prirodnih liječenja, njih će biti jako puno, tokom cijele godine biti dostupni svima vama. Pratite me, reću vam točno kada će koji programi liječenja dolaziti za vas i ovo će biti fenomenalno. I naravno svi vi koji želite da vas ja osobno liječim od svih vaših bolesti i oboljenja, zovite moju ordinaciju na ove brojeve telefona. Kontaktirajte moju praksu, dogovorite termine liječenja, posjetite moju internetsku stranicu, kako god dođite mi, ja osobno ću vas privatno liječiti od vaših bolesti i oboljenja i naravno da čak imate mogućnost da ja osobno putem telefonskih konzultacija liječim konkretno vaše bolesti na najbolji mogući način. To isto tako se dogovorite kod mene u praksi. Hvala najljepše što me pratite, nadam se da ste zadovoljni, do drugog puta, do drugog tečaja, lijep i ugodan pozdrav.